Hello dear students, I'm teacher Abdullah from Smart EAL YouTube channel. Today I'm going to continue my explanation on Unit 4 English, which is prepared for grade 8. So as usual, I need your attentive listening. እንግዲህ እንኳን ደህና መጣችሁ እያልኩኝ ዩኒት 4ን ዛሬ ለማየት እንሞክራለን። ዩኒት 4 begins with animal conservation ብሎ የሚጀምር ነው። animal conservation ማለት protection ነው፣ የእንስሳትን ጥበቃ በተመለከተ የሚያወራ ርዕስ ነው። There are some unit objectives here you are going to achieve at the end of this unit. እንግዲህ የዚህ ዩኒት መጨረሻ ላይ እነዚህን ዓላማዎች ታሳካላችሁ ተብሎ ይታሰባል። When it comes to section 1 ላይ ስንመጣ it is about listening ነው፣ ስለማዳመጥ ነው የሚያወራው። lesson 1 pre-listening እናገኛለን። before listening, before you are going to listen, you are going to do some activities based on your prior knowledge. እንግዲህ ቅድመ እውቀታችሁን መሰረት በማድረግ የሚከተሉትን ትሰራላችሁ። activity for 1 የቲክ ምልክት ፋሚሊያር ከሆናችሁ ለነዚህ እንስሶች ቲክ ምልክት ታደርጋላችሁ። ይቺን አንፋሚሊያር ከሆናችሁ ደግሞ እነዚህን እንስሶች የማታውቋቸው ከሆነ የኤክስ ምልክት ክሮስ ማርክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ኔም ኦፍ ዘ አኒማል እዚህ ተዘርዝሮላችኋል። ራውንድ 11 አኒማልስ አሉ እዚህ ጋር። ስለዚህ ኔም ኦፍ አኒማል እዚህ ጋር አሉ። አይ አም ፋሚሊያር ዊዝ ማለት አውቃቸዋለሁ፣ ለነዚህ ለኔ አዲስ አይደሉም የሚለው ከሆነ አዲስ ካልሆኑ ቲክ ምልክት ታደርጋለህ። አይ አም ኖት ፋሚሊያር ዊዝ አላውቃቸውም ወይም ለኔ አዲስ አይደሉ እኔ አላውቃቸውም የሚል ከሆነ ደግሞ አይ አም ኖት ፋሚሊያር እነሱ ጋር አልተዋወቅም የሚል ከሆነ ደግሞ ኤክስ ምልክት እዚህ ጋር ታደርጋላችሁ ማለት። there are 11 animals: Ethiopian wolf, ዋሊያ፣ አይቤክስ፣ ማውንቴን ኒያላ፣ ጀላዳ ባቡን፣ ቡፋሎ፣ ጅራፍ፣ ዚብራ፣ ታይገር፣ ላየን፣ ኑቢያን አይቤክስ ኤንድ ገዘል የሚባሉ 11 የእንስሳ አይነቶች ናቸው የተዘረዘሩላቸው። እነሱን እንግዲህ ፋሚሊያር የምትተዋወቋቸውን የቲክ ምልክት ታደርጋላችሁ። if you are not familiar with them ከነሱ ጋር ማትተዋወቁ ከሆነ ወይም እነሱን ማታውቋቸው ከሆነ የኤክስ ወይም ክሮስ ማርክ እያደረጋችሁ ይሄን ፕሪ listening activity ትሰራላችሁ ማለት ነው። So easily you can check how much you are familiar or not, how much your prior knowledge is related to today's session. እንግዲህ ከዛሬው ጋር ምን ያህል ቅድመ እውቀታችሁ ግንኙነት እንዳለው ቼክ የምታደርጉበት ይሆናል ማለት ነው። activity 4 ላይ ስንመጣ in your group ይላችኋል፣ በቡድናችሁ በመሆን study the meanings of the following words with the help of your teacher. There are 3 words. The first one lash, track እና stunning የሚሉ ናቸው. In the listening text you will hear these words, okay? So if you know their meaning is first, the listening text may be easy for you. እንግዲህ ቀለል እንዲላችሁ በሚል እነዚህን pre-teaching vocabulary ናቸው፣ ቅድመ እውቀታችሁን እንድትፈትሹባቸው የወጡ ናቸው። lash ማለት normally when a plant growing thickly, እንግዲህ አንድ እጽዋት thickly and strongly in a way that is attractive, በሚያምር ሁኔታ እጽዋት እያደገ ሲሄድ ላሽ ይባላል። ያ ማለት ለምለም ማለት ነው፣ ለምለም ያለመለመ ሲሄድ ማለት ነው። track ደግሞ ስናይ just it is to find አንድ ነገር or identify ማድረግ ነው by following its mark, sign ምልክቱን የአንድን ምልክት ፋናውን ተከትሎ መሄድ ነው። ፋናን ተከትሎ አንድን ነገር ለማግኘት የሚደረግ እንቅስቃሴ ትራክ ይባላል። ስለዚህ by following it is sign, it's by following it is mark ምልክቱን ፋናውን ተከትሎ ለማግኘት የሚደረግ ሂደት ትራክ ይባላል። the last one stunning ይላቸዋል። stunning ማለት ደግሞ extremely attractive ማለት በጣም ሳቢ ማለት ነው፣ ቆንጆ ሊሆን ይችላል፣ ይሄን ማለት ነው። so these can be used in the listening text ላይ አገልግሎት ላይ ስለሚውሉ እኒህን ቀድማችሁ ከተዋወቃችኋቸው just you will be familiar to the text. The text may not be difficult to you ተብሎ ይታሰባል። ይሄ ነው pre-teaching vocabulary ዓላማው ማለት ነው። the second one while listening ነው፣ it's actual listening ነው፣ ቀጥታ ማዳመጥ የሚጀምሩበት ነው። activity 4 3 ላይ based on the listening text ነው እንግዲህ
ታዳምጡና መሰረት አድርጋችሁ listening-ን match each of the names of the animals 1 up to 5 names of animal አሉ እዚህ ጋር 5 in column A with the appropriate description of each animals in column B እነዚህ description አሉ which describe each animal እያንዳንዱን እንስሳ ገለጻ የሚሰጡ ከA እስከ E አሉ so ለምሳሌ the Ethiopian wolf የሚለው which description is appropriate to it የትኛው description ነው ገለጻ ነው ለዚህ የሚስማማው ለዋሊያ ኢቤክስ ለሶማሊ ዋይልድ ዶንኪ ለጅላዳ ባቡና the black lion ለነዚህ ተስማሚ የሆነ description እንትን ትላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ before you are going to listen check how you are going to match እንግዲህ እነዚህን አኒማል ተዘርዝረውላችኋል ከዛ description of the animaloችን ታያላችሁ A ለምሳሌ it is affected by poaching and habitat loss ይላል B one of the earth's rarest canid species ይላቸዋል C they are very social animals and will typically be spotted in huge family groups D they are native to Ethiopia E they are found in the Afar lowlands ይላቸዋል ስለዚህ እኒህን ዲስክሪፕሽኖች ገለጻዎች according to the listening ያዳመጣችሁትን መሰረት አድርጋችሁ ማች ታደርጋላችሁ ማለት ነው so I'm going to read you the listening text you are going to listen to me very attentively እንግዲህ attentively በጥሞና ታዳምጡኛላችሁ እኔ ለማንበብ ሞክራለሁ ማለት ነው listening text okay animals only found in Ethiopia ብሎ ነው የሚጀምረው በኢትዮጵያ ብቻ የሚገኙ እንስሶችን አስመልክቶ ነው Ethiopia is one of the most unique landscapes on earth with lush forests snow-capped peaks and arid deserts as a country with such varied habitats Ethiopia is home to many species that cannot be found anywhere else on earth whose endangered status highlights the need for environmental stewardship and a radical reimagining of how we coexist with our environment. Let us listen to the story of 5 of these animals. The Ethiopian wolf. The Ethiopian wolf is one of the earth's rarest canid species and unfortunately Africa's most endangered carnivore. Unlike other canid predators with large and varied diets, the Ethiopian wolf hunts small rodents in the Bali Mountains of Ethiopia and is totally dependent on the health of its limited habitat to survive. Walia ibex. Only 500 Walia ibex still exist in the Semen Mountains of Ethiopia, both due to poaching and habitat loss. Numbers were actually lower in the 90s, but constant efforts from Semen Park's mountain rangers to create protected wildlife corridors have allowed numbers to rebound with hope for the future. Somali wild donkey. Despite once living in Somalia, Eritrea and Ethiopia, the Somali wild donkey is believed to only live in Ethiopia now, mostly within the Afar plains. Mostly within the Afar plains. Somali wild donkey. Despite once living in Somalia, Eritrea and Ethiopia, the Somali wild donkey is believed to only live in Ethiopia now, mostly within the Afar plains. Although their numbers are small in the wild, there are numerous captive populations around the world to ensure they can someday regain their previous numbers. Gelada baboons. These baboons can be found in huge numbers throughout the Semen Mountains. They are sometimes called the bleeding heart monkey due to the unique red skin patch each has on their chests. They are very social animals and will typically be spotted in huge family groups. The black lion. Ethiopia's black lion is genetically distinct from all other lions in Africa.
They are typically found in Bali Mountain Park and sport a distinctive black mane after which they are named. It's because of treasured animals like these and their precious environments that we as a company will continue to support environmental initiatives in every way we can to ensure future generations will be able to enjoy the stunning biodiversity of Ethiopia and our earth as a whole. It is all about the listening text. Now it is time to match. እንግዲህ match ታደርጋላችሁ ማለት ነው። አሁን ባዳመጣችሁት መሰረት which descriptions are appropriate to the animals የሚለውን አሁን match ታደርጋላችሁ ማለት ነው። Name of the animals. The first one, the Ethiopian wolf. Which description is appropriate? So B is appropriate. Okay. B, one of the rarest canid species የሚለው ይስማማዋል ማለት ነው። Okay, the second one, the Walleye ibex, number 2, is appropriate too. With A, no, it is affected by poaching and habitat loss. The third one will be E. They are found in the upper lowlands. The fourth, C. They are very social animals and will typically be spotted in huge family groups. The last one, the black lion, is appropriate. With D, they are native to Ethiopia according to the listening. እንግዲህ አሁን ያዛመርናቸው ጋር ማች ያደርጋሉ ማለት ነው። lesson 2 post listening ነው። after listening ነው። normally it is time to react እንግዲህ ያላችሁን ስሜት የምታወጡበት ነው። expressing agreement and disagreement ስለ መስማማትና ለመስማማትን በተመለከተ እዚህ ጋር ትገልጻላችሁ። activity 4 individually rate each of the causes for animal endangerment extinction እንግዲህ ለእንስሶች መጥፋት ሪዝኖች አሉ ምክንያቶች ከሚባሉት እዚህ ተዘርዝረዋል። so you are going to choose your what feeling for instance according their importance ካላችሁ ደረጃ አንፃር ከምትሰጡት ደረጃ አንፃር ለምሳሌ most important ልትሉ ትችላላችሁ። እጅግ በጣም አስፈላጊ ጠቃሚ important ጠቃሚ least important ጠቀሜታው አነስ ያለ ከሌሎች አንፃር ሲታይ የሚል ተሰጣላችሁ። ለምሳሌ እዚህ hunting አለ habitat degradation ruin human wildlife interaction loss of habitat climate change pollution disease የሚባሉ አሉ። እንግዲህ እነዚህ ለምሳሌ hunting አደን እንስሳ መጥፋት ምክንያት ነው ወይ በጣም ጠቃሚ ነው ይሄ ለመጥፋታቸው ኮዙ ነው ለመንስኤ ነው የምትሉት most important ከሆነ የምትደግፉት በጣም አስፈላጊ ወይም ጠቃሚ መረጃ ነው የምትሉትን most important ላላችሁ important ደግሞ አስፈላጊ መሆኑን የምትገልጹበት ነው። ሊስት ደግሞ ከአስፈላጊ ወረድ ብሎ አስፈላጊነቱ አናሳ የሆነ በሚል ትገልጻላችሁ። habitat degradation or ruin ይሄ የእንስሳት የመኖሪያ ሁኔታ ምቹ አለመሆን የመኖሪያ ሁኔታ ተገቢ ያለመሆን። third human wildlife interaction የሰውና የእንስሳ የኑሮ ግንኙነቱ ለመጥፋት ምክንያት ሆኗል። loss of habitat ማነስ ደግሞ የእንስሳ ምቹ ሁኔታ የመኖር ሁኔታ ማነሱ። climate change አለ የአየር ንብረት ለውጥ pollution ብክለት አለ finally disease አሉ። እነዚህን just you can choose one of them according to your interest እንግዲህ ኢንትረስታችሁን መሰረት አድርጋችሁ ይሄን ትሰራላችሁ። activity 4-5 in pairs study the following 3 sets of expressions given in the table below while discussing endangered animals. Here you are provided with some expressions so that you may express your agreement, disagreement and partial agreement. እንግዲህ ስለ መስማማት አለመስማማት ስንገልጽ እኒህን ኤክስፕሬሽኖች ትለማመዳላችሁ። አግሪመንትን ለመግለጽ ወደ 8 ኤክስፕሬሽን ተቀምጦላችኋል። ዲስአግሪመንት around 5 አለ። ፓርሻል አግሪመንት ፓርሻል ደግሞ በከፊል ስትስማሙ ሙሉ በሙሉ ማደግፉት ከሆነ just there are around 5 expressions. For instance to express your agreement እንግዲህ ስምምነታችሁ ለመግለጽ you can say that's right ትክክል ነው ትላላችሁ። absolutely ፍጹም ትክክል ነው ትላላችሁ። 3 exactly በትክክል yes I agree አዎ እስማማለሁ። I totally agree ሙሉ በሙሉ እስማማለሁ። I couldn't agree more I couldn't agree more I couldn't agree less የሚባል አለ። I couldn't agree more means I completely agree ማለት ነው። ሙሉ በሙሉ እስማማለሁ ማለት ነው።
I say exactly what you mean. I see normally I understand በሚል ሚኒንግ ይመጣል። understand exactly what you mean ልትል የፈለከውን በትክክል ገብቶኛል ማለት just I am with you ካንተ ጋር ነኝ እንደማለት ነው። the last one you're right ትክክል that's a good point ብላችሁ you can show your agreement. okay ስምምነታችሁን ታሳያላችሁ። next disagreement ነው. if you are not just if you are not what willing እንግዲህ ፍቃደኛ ካልሆናችሁ to the person's point of view the person's view ማትስማሙ ከሆነ what do you say ምን ትላላችሁ? ለምሳሌ I don't agree አልስማማም I totally disagree ሙሉ በሙሉ አልስማማም absolutely not ፈጽሞ ሊሆን አይችልም ብላችሁ ትቃወማላችሁ። that's not right ትክክል አይደለም I am not sure about that እርግጠኛ አይደለሁም በዛ በምትለው ዙሪያ ላይ እርግጠኛ አይደለሁም ካላችሁት there is a kind of disagreement አለ ማለት ነው። finally partial agreement ነው በከፊል ደግሞ I agree up to a point እስከዚህ ነጥብ ድረስ እስማማለሁ but ብላችሁ just you show your disagreement partial disagreementአችሁን ታሳያላችሁ። agree የምታረጉበትን እስከዚህ ድረስ ትሉና ከዚህ በኋላ ግን በዚህ መልክ ነው የሚታየው እዚህ ጋር አንስማማም ልትል ትችላላችሁ። let me agree to disagree የሚባል ደግሞ አባባል አለ። let me agree to disagree ይሄ ደግሞ further argument will not be productive ሲሆን ነው። normally ብትቀጥሉ እንትኑን ጭቅጭቁን ጥሩ ማይሆን ሆኖ ሲገኝ በተለይ ይሄ በቃ ሙሉ በሙሉ አንስማማም እዚህ ላይ ቢበቃንስ የሚል ሐሳብ ነው። let me agree to disagree የምንለው something and stop arguing about it ነው። it's a kind of agreement to stop arguing በመካከል ጭቅጭቁ ወደ አላስፈላጊ ነገር ሊገባ ሲል let me agree to disagree ትላላችሁ። ሙሉ በሙሉ አንስማማም እዚህ ላይ ብናቆምስ የተሻለ ነው instead of continuing our argument ትላላችሁ። finally I see your point ሐሳብ ገብቶኛል ባት ብላችሁ ታፈርሳላችሁ። that's partly true በተወሰነ መልኩ እውነት ነው ባት ብላችሁ ተቃራኒ ሐሳብ ታመጣላችሁ። finally I'm not sure about that እርግጠኛ አይደለሁም ስለምትለው ብላችሁ partial agreementአችሁን ታሳያላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እኒህ ኤክስፕሬሽኖች መሸምደድ አለባቸው ማለት ነው። okay activity 4.6 in your group discuss the following questions እኒህን እንግዲህ በግሩፕ ናችሁ በቡድናችሁ እኒህን ትወያዩባቸው አላችሁ። the first one what are the advantages of protecting the endangered animals endangered at risk ላይ አደጋ ላይ ያሉ እንስሶችን መከላከል እንዳይጠፉ አድቫንቴጁ ምንድነው የሚል ነው። you talk about that the advantages. second do you agree or disagree with each of the reasons ስለነዚህ ምክንያቶች for protecting endangered animals አደጋ ላይ ያሉ እንስሶችን በመጥፋት ላይ ያሉ እንስሶችን መከላከል ያለው ምክንያቶች እዚህ ጋር ተዘርዝረዋል given below why እነዚህን just you express whether you agree or disagree ለምን የሚለውንም reason out ታደርጋላችሁ። ለምሳሌ እነዚህ as reasons ተቀምጠዋል for a healthy environment አካባቢያችን ጤናማ እንዲሆን እነሱ መጠበቅ አለባቸው for agriculture and farming ለምሳሌ ለግብርና ስራ for preserving rich biodiversity በተለይ ዝርያዎች እንዲበዙ ለመጠበቅ ተለያየ ዝርያ እንዲኖር for recreation or tourism ለተለያዩ ራስ ለማዝናናት የሚያገለግሉ መሆናቸው for livelihood of individuals እንዲሁም በተናጠል እያንዳንዱ ሰው ለእያንዳንዱ ሰው ኑሮ ጠቃሚ ስለሆኑ finally for aesthetical value ደግሞ ለዚህ ከስነ ውበት አንፃር የሚሰጡት አርት ላይ ራሳቸው ውበት ስላላቸው ለዛ ለማገልገል ይላል። ይሄንን ሐሳብ የምትደግፉትን ከሆነ I agree disagree የሚለው ከላይ ያያችኋቸውን expression I totally agree I couldn't agree more disagree ላይ I disagree I completely disagree I totally disagree የሚሉትን እየተጠቀማችሁ just reason out ታረጋላችሁ ማለት ምክንያታችሁን ታስቀምጣላችሁ ማለት በዚህ አግባብ just you can practice some speaking section also. section 2 speaking ላይ ስንመጣ lesson 4 activity 4.7 in pairs read the story below and talk about the following questions እንግዲህ ስቶሪ አለ እዚህ ጋር ይሄን ስቶሪ አንብባችሁ
ምንድነው የምታረጉት? እነዚህን ጥያቄዎች ትመልሳላችሁ ፔርስ። ለምሳሌ have you ever read a story about ducks and foxes? ስለነዚህ ስለ ዳክዬና ስለ ቀበሮ አንብባችሁ ታውቃላችሁ ወይ? if yes, when was it? መቼ ላይ እንዳነበባችሁ ታይሙን ትገልጻላችሁ። number 2, are they friends or enemies? why? ጓደኞች ናቸው ጠላት? ለምን? where does a duck live? የት ነው የሚኖረው ዳኪ? where do foxes live? ቀበሮችስ የት ነው የሚኖሩት? what do we call baby foxes? baby fox የቀበሮት ህፃኑ ምን ተብሎ ይጠራል? what do we call baby ducks? duck የዳክስ ትንሹ ምን ተብሎ ይጠራል የሚለውን just after you have completed reading, just you can respond the above question. okay, so it is time to read. okay, after reading just you can check your understanding. እንግዲህ ካነበባችሁ በኋላ እነዚህን ትሞክራላችሁ። number 1, have you ever read a story about ducks and foxes? it is related to your experience. no, yes I have, no I haven't በሚል ትመልሳላችሁ። number 2, are they friends or enemies? ducks and foxes ናቸው ወይ ይላል። I think they are not friends. okay, they are enemies because there is a, for instance, she was frightened and shouted ይላል when she looks what the foxን ስታይ frightened መፍራቷን ያሳያል ማለት ነው። number 3, where does a duck live ይላችኋል። ዳኳ የት ነው የምትኖረው? just in the lake ነው አይደል እዚህ ጋር የተጠቀሰው፣ ወይንም ደግሞ water body ላይ ነው የምትኖረው። number 4, where do foxes live? ፎክሶች ደግሞ የሚኖሩት normally in the place which is appropriate to them ነው። ለነሱ አስፈላጊ ተስማሚ በሆነ ቦታ ላይ ነው የሚኖሩት። especially in the forest ላይ ይኖራሉ። number 5, what do we call baby foxes? baby fox ምን ተብለው ነው የሚጠሩት? pups ይባላሉ። pubs pups. how about what do we call baby ducks? ducksስ ምን ይባላል? ducks ducklings የሚል አለ። for instance, there is a fox, the duckling is harid የሚለው duckling እያለ የሚያወራው ማንን ነው? normally the baby of the duck ነው። duck ህፃናቶቹ ናቸው ማለት ነው። so this kind of exercise or questions help you to just understand reading passage እንድትረዱ ምክንያት ይሆናቸዋል። okay, the other part lesson 5 ላይ ስንመጣ activity 4.8, now that you have read the story እንግዲህ ታሪኩን አንብባችኋል ተብሎ ይታሰባል። one of you summarize እንግዲህ ከጓደኛችሁ አንዳችሁ summarize ታደርጋላችሁ ታጠቃልላችሁ the story using your own words የራሳችሁን አባባል ተጠቅማችሁ ታሪኩን እንደገና በራሳችሁ አባባል የማጠቃለል ስራ ትሰራላችሁ። and retell እንዲሁም you tell again እንደገና ታወራላችሁ it to your partner ለጓደኛችሁ because still we are talking about speaking section ላይ ስለሆነ ያለ ነው። ስፒኪንጋችሁን ለማዳበር ሪቴል ማድረግ አንዱ እንትን ነው። እንደገና ማውራት using your own words የራሳችሁን አባባል መጠቀም just it shows that you improved your speaking section speaking skillአችሁ እንዳዳበራችሁ ማሳያ ይሆናል ማለት ነው። your partner should write ስለዚህ ጓደኛችሁ ደግሞ ይጽፋል as many questions as he or she wants to ask you about the story። እናንተ summarize ስታደርጉ ጓደኛችሁ ደግሞ for more clarification የተለያዩ ጥያቄዎችን ያዘጋጃል። በዛ አግባብ እናንተ ደግሞ መላሽ ትሆናላችሁ ማለት ነው። okay, when it comes to useful summarizing expressions ስንመጣ in the beginning of the summary እንግዲህ መጀመሪያ ሰመራይዝ ከማድረጋችሁ በፊት መነሻ የሚሆናችሁ መንደርደሪያ የሚሆናችሁ ኤክስፕሬሽን እኒ ናቸው። ለምሳሌ first the writer writes that መጀመሪያ ራይተሩ በዚህ መልክ ጽፏል ብላችሁ መነሻ ታረጋላችሁ። b at the beginning the story tells that በመጀመሪያ ደረጃ ታሪኩ እንዲህ በማለት ይነግረናል ብላችሁ ትጀምራላችሁ። c in the introduction እንግዲህ መግቢያው ላይ it has been narrated ታትቷል በዚህ መልክ ትላላችሁ። finally in the first part በመጀመሪያ ላይ ይሄን ነገር እናገኛለን እያላችሁ ትዘግባላችሁ። these are some beginnings for beginning የሚያገለግሉ ኤክስፕሬሽን ናቸው። next in the middle of the summary
እንግዲህ ሰመራይዝ ስታረጉ በቃላችሁ እያቀረባችሁ እያጠቃለላችሁ ነው። አጠቃላይ ሀሳቡን ያነበባችሁትን ስትናገሩ ደግሞ መካከል ላይ ስታወሩ መሀል ላይ አያያዥ የሚባሉት ለምሳሌ in the next part ቀጣይ ክፍል ላይ ያለው in the second part ሁለተኛው ክፍል ላይ the writer tells about ራይተሩ ጸሐፊው ስለዚህ ነገር አውርቷል። see then the writer or the story presents that ጸሐፊው ወይም ደግሞ ስቶሪው በዚህ መልክ አቅርቦታል። in addition በተጨማሪ the writer discusses ራይተሩ በዚህ መልክ ሲገልጽ ነበር እያላችሁ መሀል ላይ ይሄን ታወራላችሁ። finally in the end of the summary conclude ስታደርጉ ሰመሪያችሁን ይሄ ምንድነው የምታቀርቡትን የማጠቃለያ ሐሳብ in the end በመጨረሻ the writer emphasizes ጸሐፊው ትኩረት ሰጥቷል focuses ወይም ደግሞ ያው ትኩረት ሰጥቷል ብላችሁ በዚህ መልክ ብላችሁ ታቀርባላችሁ። at last በመጨረሻ finally በመጨረሻ as a conclusion እንደማጠቃለያ the writer concludes that በዚህ መልክ አጠቃሎታል ብላችሁ finalize ታረጋላችሁ። so you can easily improve your speaking skill. Okay, then you come to the following questions. Below are some sample questions your partner might ask. እንግዲህ ስፒኪንግ ላይ ያለ ነው። ከላይ ያሉትን ሰመራይዝ ለማድረግ ሞክራቸዋል። then አሁን ደግሞ አንዱ ጓደኛችሁ እኒን ጥያቄዎች ሊያነሳ ይችላል። for what discuss ይጋውንም ማለት ነው። ዲስከስ ለማድረግ እንድትችሉ ስፒኪንጋችሁን ለማዳበር የመጀመሪያው ምን ሊያነሳ ይችላል? why did the mother duck drag one of her wing? አንዱን ክንፏን ለምንድን ነው መሬት ላይ እየሳበች ሄደችው? መሬት እንደተመታ ሰው ክንፉን እንደተመታ አዋፍ ክንፏን እየሳበች ሄደችው ለምንድን ነው ብሎ ሊጠይቅ ይችላል። guess what would happen? እስኪ ገምት ምን ሊከሰት ይችል ነበር? if she did not drag of her wing ክንፏን እየሳበች ባትሄድ ምን ይከሰት ነበር? now it is this question enables what the respondent to talk more about the situation. እንግዲህ በሰፋ አድርጎ ሊያወራን ይችላል ማለት ነው። b which of the animals was wise? የትኛው ነው ብልሁ? የትኛው ነው fox or duck? ከሁለት አንዱ just why በሚል reason out እንድታረጉ ተጠይቃቸዋል። ስለዚህ አንድ ጓደኛችሁ ሊያነሳ ይችላል። እናንተ ደግሞ የተለያዩ መልሶች ለመስጠት ትሞክራላችሁ። see if you were a fox እንግዲህ ቀበሮ ብትሆን ኖሮ or a mother duck ወይም ደግሞ ዳክ ማኤች ዳክ የናት ዳክ የብትሆን ኖሮ ወይም ብትሆኝ ኖሮ what would you do? ምን ታረጊ ነበር? ምን ታረግ ነበር? something different የተለየ ምን ትሰራ ነበር? instead of what dragging the wing እንግዲህ ክንፍን በመሬት ላይ በመሳብ ፋንታ ምን ልታረግ ነበር ትችል ነበር ነው። D were the purpose of the mother duck and the fox same or different? እንግዲህ የቀበሮም ሆነ እናቲቱ ዳክዬ አላማችሁ ተመሳሳይ ነበር ወይስ የተለየ ነበር? the same ነው ካላችሁ why፣ different ነው ካላችሁ why ትላላችሁ። finally how does the story end? እንዴት ነው የተጠናቀቀው ታሪኩ? በዚህ መልክ ታሪኩ ተጠናቋል ብላችሁ just you can present some information so that you may improve your speaking skill. እንግዲህ ስፒኪንግ ስኪላችሁ እንድታዳብሩ እኒህን ሪስፖንድ በማድረግ እኒህን ጥያቄዎች የንግግር ክህላችሁን ለማዳበር ትሞክራላችሁ ማለት ነው። so it is time to stop here. እንግዲህ እዚህ ላይ እናቆመዋለን። first ቪዲዮ በዚህ ይጠናቀቃል። second ቪዲዮ ላይ ደግሞ ቀሪዎቹን ለመጨረስ እንሞክራለን። don't forget to subscribe, like and share. It is time to stop here. Thank you very much indeed. Have a nice time.